du pasteur avec le titre du message Israël devient esclave de l'Égypte. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 참된 해방을 누립시다. Réjouissons-nous de la vraie délivrance. 우리 한 2년 정도 걸린 것 같아요. 마태복음 같이 말씀 나누었습니다. Je pense que ça a pris à peu près 2 ans pour aborder le livre de l'évangile de Matthieu. 이제 마태복음 끝나고 오늘부터 출애굽기가 시작이 됩니다. Et donc nous avons terminé l'évangile de Matthieu et nous abordons à partir d'aujourd'hui l'Exode. 출애굽기를 통해서 여러분들 또 하나님의 계획을 찾으시기 바랍니다. Et à travers l'Exode, je vous bénis de retrouver le projet de Dieu. 하나님의 은혜 받으시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de recevoir la grâce de Dieu. 아멘. 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 노예로 살았죠. Le peuple d'Israël, en fait, a vécu comme esclave pendant 400 ans en Égypte. 그때 하나님께서 지도자 모세를 보내가지고 이스라엘 백성들을 출애굽시킵니다. Et Dieu envoie le chef Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël. 그 배경을 가지고 있는 것이 출애굽기입니다. Et l'Exode donc aborde toute cette histoire. 이게 복음의 능력입니다. Et c'est la puissance de l'évangile. 아무리 강한 나라 애굽이 붙잡고 있어도 하나님이 해방시키겠다고 하면은 해방되는 겁니다. Même si c'est un grand pays qui saisit le peuple d'Israël, si Dieu veut les faire sortir, ils vont sortir. 아무리 오래 있었다고 하더라도 하나님이 거기서 빼내면은 해방되는 겁니다. Peu importe la durée de leur séjour en Égypte, si Dieu veut les faire sortir, ils vont sortir. 여러분들 저와 여러분들이 이 언약 붙잡아야 됩니다. C'est cette alliance-là que nous devons saisir. 저와 여러분들이 알고 보면은 많은 것에 묶여 있습니다. En réalité, nous sommes liés par beaucoup de choses. 이제 쉽게 말하면은 무능이나 실패 또 경제가 없는 거 이런 거 가난 이런 데 많이 묶여 Nous 있어요. sommes souvent liés par des problèmes qui nous entourent, par l'incapacité, par la faiblesse, la pauvreté. 또 우리나라라는 배경이 있지 Et puis 않습니까? nous avons tous notre arrière-plan, nos 또 pays. 우리 한국 사람들은 황인종이고 또 뭐 우리 아프리카 사람들은 흑인이고 또 백인들이 있고 또 인종이라는 게 있지 않습니까? Et puis nous avons dans le pays, dans le monde, l'existence de différences de couleur de peau. 이게 오래된 거란 말이에요. C'est quelque chose qui a duré. 그런 배경을 무시할 수가 없죠. On ne peut pas négliger ce genre de arrière-plan. 근데 그런 배경에서 묶인 것에서 빠져나오는 참된 해방을 누리라는 거예요. Mais il faut nous réjouir en fait de la vraie délivrance qui nous permet de nous délivrer. 430년 동안 노예로 살았으면요. 나라, 민족, 정체성 완전히 없어져야 되는 겁니다. S'ils ont vécu pendant 400 ans en Égypte, cela signifie que l'identité du pays même, de la nation même, devait disparaître. 근데 하나님께서 거기서 출애굽시킨 거예요. Mais Dieu les fait sortir de l'Égypte. 여러분들 사단한테서 잡혀 있으면 누구도 못 빠져나오는 겁니다. Si quelqu'un est dans la main de Satan, personne ne peut sortir. 근데 하나님께서 거기서 빼낸 겁니다. Mais Dieu a fait sortir ce peuple-là. 할렐루야. 그게 참된 구원을 설명하는 겁니다. Donc il explique en fait par ce moyen la vraie délivrance. 참된 해방을 설명하는 겁니다. Il explique par ce moyen le vrai salut. 여러분들 생각에서 빠져나와야 됩니다. Il faut sortir de nos pensées. 여러분들 우리는 다 고정관념을 가지고 있습니다. Nous avons tous des préjugés. 우리는 선입견을 가지고 있습니다. Nous avons tous des pensées dures. 뭐는 된다 안 된다 이미 정해져 있습니다. Nous avons déjà décidé si telle chose marche, telle chose ne marche pas. 내가 불가능한 거 이런 거 이미 결정돼 있습니다. Nous avons déjà décidé ce qui est impossible pour nous. 근데 하나님은 불가능 없습니다. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. 하나님의 계획이 맞느냐 안 맞느냐 이게 중요한 Ce 거죠. qui est important, c'est de savoir si c'est le projet de Dieu ou non. 하나님의 계획이 맞다면은 누구도 막을 수 없는 거죠. Si c'est le projet de Dieu, personne ne peut empêcher. 여러분들 이것을 설명하는 게 출애굽기입니다. Et ce qui explique cela, c'est le livre d'Exode. 저와 여러분들이 하나님 만나는 축복이 있어야 됩니다. Nous devons avoir la bénédiction de rencontrer Dieu. 그리고 하나님의 음성 듣는 시간이 있어야 됩니다. Nous devons prendre le temps pour écouter la voix de Dieu. 그리고 내 인생이 하나님의 절대 계획 속으로 들어가는 이 축복이 반드시 있어야 Il 됩니다. faut absolument avoir ce temps où notre vie entre dans le projet absolu de Dieu. 특별히 유럽 땅에 살고 있는 우리 인간에게 우리 쉽게 말하면 외국인들한테는 이 비밀이 진짜 중요합니다. Et puis pour ceux qui sont étrangers dans un pays quelconque, c'est un mystère très important. 알게 모르게 여기에 문화나 여기에 어떤 배경에 우리가 알게 모르게
노예 같은 상태가 돼 있을 수 Parce 있습니다. que inconsciemment, nous pouvons être dans un état d'esclavage en fait de la culture, de l'environnement qui nous entoure. 인간의 능력으로는 불가능합니다. Parce que c'est quelque chose qui est impossible par la capacité humaine. 이 유럽 사람들은 우리보다 훨씬 뛰어난 문화와 배경과 지식과 모든 것들을 다 가지고 있어요. Parce qu'on sait très bien que les Européens ont la science, l'histoire qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus avancée. 꼭 우리는요 노예같이 사는 거죠. On a l'impression de vivre comme esclave. 뭔가에 묶여 있는 겁니다. On a l'impression d'être lié par quelque chose. 자유롭지 못한 거죠. On n'est pas en liberté. 여러분들요. 근데 거기서 하나님께서 해방시키고 Mais Dieu nous délivre de toutes ces choses qui nous lient. 출애굽시킨 겁니다. Il l'a fait sortir de l'Égypte. 하나님의 능력으로 이스라엘 백성들을 끄집어낸 겁니다. Par la puissance de Dieu, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. 여러분들 이 축복을 우린 꼭 받아야 됩니다. Nous devons absolument recevoir cette bénédiction. 하나님이 하시면 되는 겁니다. Si Dieu fait les choses, c'est possible. 그래서 하나님의 언약 붙잡고 하나님의 언약 속으로 들어가야 되는 겁니다. Donc, saisir l'alliance de Dieu et entrer dans l'alliance. 불신자들은요 운명의 틀에 딱 묶여 있습니다. Les non-croyants sont liés par ce cadre qui s'appelle destin. 절대로 못 빠져나오죠. Et personne ne peut sortir de ce destin. 우리는 성경을 통해서 그 배경을 알고 있습니다. Mais nous connaissons l'arrière-plan de ce problème à travers la Bible. 운명에 붙잡혀 있는 게 아닙니다. Ce n'est pas que le destin les saisit, 그 운명을 붙잡고 있는 사단한테 붙잡혀 있는 거예요. c'est Satan en fait qui les saisit par sa main. 그러니까 이거는요 어떤 것으로도 해결할 수 없는 겁니다. Et donc c'est un problème que personne ne peut résoudre. 근데 더 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose plus importante, 하나님의 자녀가 노예가 되는 겁니다. c'est que l'enfant de Dieu devient esclave. 하나님의 자녀가 뭔가에 묶여 있는 겁니다. C'est que l'enfant de Dieu reste lié par quelque chose. 하나님의 자녀는요 모든 축복 다 받았잖아요. Alors que l'enfant de Dieu a reçu toutes les bénédictions. 하나님이 우리 배경 아닙니까? Dieu est notre arrière-plan. 보좌의 축복이 우리 배경 아닙니까? La bénédiction du trône des cieux est notre arrière-plan. 시공간을 초월하는 능력이 우리와 함께 하지 않습니까? La puissance qui transcende le temps et l'espace est avec nous. 그런데 하나님의 자녀가 꼭 노예처럼 사는 거예요. Mais l'enfant de Dieu continue de vivre comme un esclave. 종교화돼 가지고요. Il est devenu religieux. 막 육신적으로 뭔가에 묶여 있는 Il 겁니다. continue d'être lié par des choses physiques et charnelles. 과거에 묶여 있는 겁니다. Il continue d'être lié par les problèmes du passé. 또 사람들은 다 상처를 가지고 있는데 그 상처에 묶여 있는 Et 겁니다. puis toute personne a des blessures et il reste souvent lié par ces blessures. 무능과 가난에 묶여 있는 Ils 겁니다. sont liés par l'incapacité, la pauvreté. 여러분들 이 하나님 자녀가 그럴 수 없잖아요. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas rester dans cet état. 이스라엘 백성들이 노예된 것과 똑같은 상황입니다. C'est la même situation que le peuple d'Israël qui est devenu esclave de l'Égypte. 하나님께서 모세를 보내셨습니다. Mais Dieu envoie Moïse. 그래갖고 피제사를 드리는 민족이기 때문에 우리는 여기서 나가야 된다고 복음을 전포하게 하셨습니다. Et donc Dieu a fait en sorte que Moïse puisse proclamer l'évangile qui dit que notre peuple doit faire des sacrifices de sang et donc nous devons sortir de l'Égypte. 바로왕이 줄 리가 없죠. Et donc Pharaon, pour lui, il n'a aucune raison de les laisser partir. 하나님께서 기적을 행하셨습니다. Mais Dieu fait des miracles. 그 기적을 행하는데도 바로왕이 절대로 놓지 않습니다. Mais même avec toutes sortes de miracles, Pharaon ne va pas les lâcher. 마지막 재앙이 장자의 죽음입니다. Mais dernier désastre, ça sera la mort des premiers-nés. 그 여러분들 장자가 죽는다는 의미가 굉장히 커요. C'est une grande signification de dire que les premiers-nés meurent. 장자라서 죽는다는 말이 아니에요. C'est pas parce qu'ils sont les premiers qui vont mourir. 모든 생명을 대표하는 겁니다. Cela veut dire que en fait, les premiers-nés représentent toutes les créations. 장자가 죽는 것처럼 모든 인간은 다 죽을 수 있다. Autrement dit, si les premiers-nés peuvent mourir, tout le monde peut mourir. 그때에 유월절 어린 양의 피 바르게 한 겁니다. À ce moment-là, Dieu leur demande de mettre le sang d'agneau. 여러분들 하나님께서요 거기서 완전히 끄집어냅니다. Et Dieu les fait sortir complètement de l'Égypte. 할렐루야. 여러분들 우리요 해방받아야 됩니다. Nous devons nous aussi être délivrés. 묶인 것에서 빠져나와야 됩니다. Nous devons sortir des choses qui nous lient. 특별히요 다른 것보다는요 우리의 생각이 많이 묶여 있습니다. Et plus que tout, en fait, c'est notre pensée qui est souvent liée. 우리의 마음도 뭔가에 묶여 있습니다. C'est notre cœur qui est souvent lié. 그렇게 생각과 마음이 병들다 보니까 정신적인 문제가 오잖아요. Et puisque les gens ont ces pensées, ce cœur malade, ils vont aussi avoir des problèmes mentaux. 그래서 각종 정신병이 계속해서 불어나고 있는 C'est 겁니다. pour ça que toutes sortes de maladies mentales continuent d'apparaître. 뭐 불신자들은 어떤 면에서 당연한 거지요. Peut-être pour les non-croyants, c'est quelque chose de naturel. 문제는 하나님의 자녀입니다. Mais le problème, c'est les enfants de Dieu. 하나님 자녀들도 이 문제에서 자유롭지가 못한 겁니다. Même les enfants de Dieu ne sont pas en liberté totale vis-à-vis de ces problèmes. 뭔가에 묶여 있는 겁니다. Ils sont liés par quelque chose. 그걸 이길 힘이 없는 겁니다. Ils n'ont pas la capacité de surmonter. 자기도 모르게 거기에 자꾸 끌려가는 겁니다. Et inconsciemment, ils continuent d'être
tirés par ces problèmes. 하나님께서 이제 출애굽기를 통해서 정확한 답을 주실 Et à 것입니다. travers le livre d'Exode, Dieu nous donnera la solution exacte. 완전 해방의 축복을 누려야 됩니다. Nous devons nous réjouir de la vraie délivrance. 할렐루야. 우리 인생의 신앙의 새로운 시작이 되어져야 됩니다. Il faut que ça soit un nouveau départ pour notre vie chrétienne. 그래서 오늘 제목이 애굽의 노예가 된 이스라엘입니다. Et donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est Israël qui devient esclave de l'Égypte. 여러분들 저와 여러분들이 이 말씀을 통해서 하나님의 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir aujourd'hui l'alliance de Dieu à travers cette 자, parole. 첫 번째입니다. Premièrement, 애굽으로 내려간 이스라엘입니다. Israël qui est parti en Égypte. 이스라엘 백성들이 애굽으로 내려갔어요. Israël est parti en Égypte 하나님께서는 애굽으로 내려가는 걸 원치 않았거든요. alors que Dieu n'a pas forcément voulu qu'ils aillent en Égypte. 그래서 아브라함이 불신앙하고 애굽으로 내려갔다가 큰 봉변을 당하잖아요. C'est pour ça que lorsque Abraham était incrédule, était parti en Égypte, il va rencontrer de graves problèmes. 근데 왜 이스라엘 백성들이 애굽으로 Mais 내려갔을까요? pourquoi est-ce que Israël est parti jusqu'en Égypte? 그 첫 번째 이유가 요셉 때입니다. La première raison, ça serait Joseph. 우리 창세기를 통해서 이 배경을 너무나 잘 알고 있죠. Nous connaissons très bien ce passage à travers le livre de Genèse. 요셉이 형들에 의하고 노예로 애굽으로 팔려갑니다. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. 그 하나님의 축복을 받고 요셉이 애굽에서 총리가 됩니다. Et donc Joseph a été béni par Dieu et devient gouverneur de l'Égypte. 그때에 큰 흉년이 든 거예요. Et à ce moment-là, une grande famine est entrée en Égypte. 7년 동안 흉년이 들었으니까 이제 먹을 게 하나도 없어진 Et 거죠. donc, puisque la famine a duré pendant 7 ans, il n'y avait rien à manger. 그때 애굽 가까이에 살고 있던 쉽게 말하면은 요셉의 그 야곱의 아들들이 애굽으로 쌀 사러 온 겁니다. Alors, les frères de Joseph, les fils de Jacob, sont venus jusqu'en Égypte pour acheter de la nourriture. 그래서 총리된 요셉을 만나게 되죠. Et donc, ils vont rencontrer Joseph qui est gouverneur. 아직도 7년이 흉년이니까 아직도 몇 년 남았어요. Puisque, en fait, la famine devait durer 7 ans, en fait, il restait encore quelques années. 그 쌀을 사갖고 가는 것도 한계가 있잖아요. Et donc, il y avait quand même une limite pour venir acheter tous les années, en fait, les nourritures. 요셉이 애굽에서 완전 성공했거든요. Puisque Joseph a complètement réussi en Égypte, 총리가 됐으니까 2인자가 된 거죠. il est devenu gouverneur, c'est comme s'il était le deuxième personne la mieux placée. 그때만 해도 요셉의 가족들이 그렇게 많지 않았어요. Mais à cette époque-là, la famille de Joseph n'était pas si nombreuse que ça. 뭐 단일 가족으로는 엄청 많은 숫자지만은 뭐 숫자상으로 그렇게 많지 않았어요. Bien sûr, comme quand on considère que c'est la seule famille, ils sont nombreux, mais en totalité, ils n'étaient pas si nombreux que ça. 그 가족들이 전부 다 70명이에요. Ils étaient à peu près 70. 그래서 바로 왕이 그 쉽게 말하면은 요셉의 가족들, 아버지, 부모들, 형제들 다 데리고 오라고 허락해 준 Et 거죠. donc, Pharaon autorise à ce que toute sa famille puisse venir jusqu'en Égypte. 그래서 이스라엘 백성들이 쉽게 말하면 애굽으로 내려가게 돼요. Et donc, le peuple Israël va venir jusqu'en Égypte. 그래서 고센 땅에 살게 되는 거죠. Et donc, ils vont habiter un territoire qui s'appelle Gosen. 그때는 대접받았어요. Et à ce moment-là, ils étaient bien traités. 왜? 요셉이 성공했으니까. Pourquoi? Parce que Joseph, c'était quelqu'un de réussi. 할렐루야. 그 야곱이 내려가자마자 바로 왕에게 소문고 안수했잖아요. Et donc, dès que Jacob est parti en Égypte, il a imposé même sa main sur Pharaon. 바로가 누굽니까, 여러분? Qui est Pharaon? 그때 그 시대에 가장 강대한 나라, 쉽게 말하면은 그게 왕입니다. C'était le roi du pays le plus puissant de la région. 쉽게 말하면 우리 저 시골 노인이 미국 대통령 만나갖고 바이든한테 머리 딱 손 안수하는 거하고 똑같은 형상이. C'est comme si une vieille personne de la campagne est venue imposer sa main sur le président des États-Unis. 그만큼 요셉이 성공한 거예요. Et à tel point, Joseph, lui, il a réussi. 그래갖고요, 이 애국과 바로 왕이 굉장히 환영했죠. Et donc, l'Égypte et Pharaon ont été plutôt accueillants. 근데 그게 계기가 됐습니다. Mais ça a été le début de leur séjour en 그렇게 Égypte. 내려간 게 430년을 살게 된 Et 거예요. c'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'en Égypte et ils ont vécu pendant 430 ans. 근데요, 성경은 이 사건을 그 전에 미리 예고하셨어요. Mais la Bible nous prévoit à l'avance cet événement. 여러분들 집에 가서 나중에 창세기 15장을 꼭 찾아서 읽어보세요. Essayez de lire en fait chez vous Genèse chapitre 15. 하나님께서 아브라함에게 나타나갖고 중요한 언약을 체결합니다. Dieu apparaît devant Abraham pour faire un pacte très important. 그때에 하나님께서 이 아브라함에게 너희 민족이 이방 나라에 쉽게 말하면은
노예가 될 것이다. 이걸 미리 예언했다니까요. Ah, parce qu'à ce moment-là, Dieu donne la prophétie, donne la parole, la révélation sur le fait que ton peuple sera esclave pendant un temps dans un pays païen. 계기는 요셉 때에 내려가는 계기가 된 거예요. L'enclencheur de cela, le déclencheur de cela, ça a été Joseph qui est parti comme 형들이 gouverneur. 팔아가지고 요셉이 애굽의 노예로 간 거 아닙니까? L'événement qui a fait qu'ils sont partis jusqu'en Égypte, c'était que Joseph était vendu comme esclave. 근데 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 살 것은 하나님이 먼저 말씀하셨다. Mais le fait que le peuple Israël allait vivre pendant 400 ans en Égypte, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'avance. 요셉이 태어나기도 전에요. Avant même la naissance de Joseph. 여러분들 이게요 하나님의 계획입니다. Mais c'est ça le projet de Dieu. 여러분들 저와 여러분들이 진짜 하나님 말씀 붙잡아야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut réellement saisir la parole de Dieu. 여러분들 저와 여러분들에게 일어나는 일들이 우연인 것처럼 보이죠. On a l'impression que tout ce qui se passe dans notre vie sont des coïncidences. 어쩌다 보니까 프랑스에 온 것처럼 보이죠. On a l'impression qu'on est venu jusqu'en France par hasard. 어쩌다 보니까 이 세상 이 시대에 태어난 것처럼 On a 보이죠. l'impression qu'on est né à cette époque-là précise parce que c'était par hasard. 내가 어쩌다 보니까 한국에 태어난 것처럼 보이죠. C'est par hasard que je suis né en Corée. 어쩌다 보니까 콩고에 태어난 것처럼 Est-ce 보이죠. que je suis né au Congo par hasard? 여러분들 그렇지 않다는 겁니다. Non, ce n'est pas le cas. 하나님의 계획은요. 우리가 상상할 수 없는 하나님의 계획을 가지고 있다니까요. Parce que le projet de Dieu est inimaginable par notre pensée. 여러분들요. 진짜 하나님을 믿어야 됩니다. Il faut réellement croire en Dieu. 하나님의 절대 주권을 믿어야 돼요. Il faut croire à la souveraineté absolue de Dieu. 나를 향한 하나님의 세밀한 계획을 믿어야 돼요. Il faut croire au projet concret pour ma vie. 창세전에 나를 택하셨다는 말씀을 믿어야 돼요. Il faut croire à la parole qui dit que Dieu nous a choisis avant la création de ce monde. 어느 날 갑자기 일어난 일이 아니에요. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons eu la rencontre. 재수 없이 일어나는 일이 아니에요. Ce n'est pas par malchance que nous avons des problèmes. 여러분들 진짜 하나님 말씀 앞에 서는 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Mais réellement, ayez ce temps où vous vous mettez devant Dieu. 그래서 요셉이 성공했다는 소식을 야곱이 듣게 되지요. Et donc, Jacob va entendre que Joseph a réussi en Égypte. 그 요셉이 자기를 초대했다는 얘기를 듣게 된 겁니다. Donc, il va apprendre que Joseph a invité à vivre en Égypte. 근데 야곱이요 이걸 놓고 기도를 많이 했습니다. Mais Jacob a beaucoup prié pour décider de partir ou non. 전화를 해볼 수 있습니까? Est-ce qu'il pouvait téléphoner Joseph? 확인해 볼 수 있습니까? Est-ce qu'il pouvait confirmer ça par téléphone? 벌써 20년 전의 일인데. Parce que c'est un événement qui a eu lieu il y a 20 ans. 그럼들 여러분들 이게 믿어지겠습니까? Est-ce que vous auriez pu croire à tout ce qu'il raconte? 그 자기 아들들이 저지른 일들을 알고 있잖아요. Parce que maintenant, Jacob apprend que ses frères, enfin ses fils, 그 아들들이 하는 말을 믿을 수 있겠습니까? avaient fait une chose. Donc, c'est comment il aurait pu croire à tout ce qu'ils disent. 야곱이 기도를 많이 했을 겁니다. Et donc, je pense que Jacob a beaucoup prié. 그러면서 옛날에 요셉이 꿈꾸었던 것도 아마 기억했을 겁니다. Et je pense que c'est à ce moment-là que Jacob s'est souvenu des rêves dont Joseph parlait. 그 야곱이 애굽으로 내려가기로 결정합니다. Et donc, Jacob prend la décision d'aller jusqu'en Égypte. 그때 하나님께서 야곱에게 Et 나타나셨어요. à ce moment-là, Dieu apparaît devant Jacob. 창세기 46장 1절에 4절 말씀이 나옵니다. Dans Genèse chapitre 46, versets 1 à 4. 나중에 집에 가서 성경을 찾아서 확인해 보세요. Essayez de vérifier chez vous tous ces versets. 그러면서 야곱에게도 너희 민족이 거기에서 다시 빠져나오게 될 것이다 라고 미리 말씀합니다. Et Dieu donne la parole à l'avance que ton peuple quittera ce pays un jour. 여러분들요 우연히 내려간 게 아니에요. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont partis jusqu'en Égypte. 하다 보니까 내려간 게 아니에요. Ce n'est pas par malchance qu'ils sont partis jusqu'en Égypte. 형들이 팔아서 요셉이 애굽으로 내려간 게 Ce 아니에요. n'est non plus parce que les frères l'ont vendu comme esclave. 물론 그게 계기가 된 건 사실입니다. Bien sûr que ça a été le moyen, le passage de son projet. 그러나 그 배경에는 하나님의 큰 계획이 있는 거예요. Mais à l'arrière-plan de cela, il y avait un grand projet de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de bien saisir cette alliance. 그래서 우연인 것 같은 사건 속에서 하나님의 절대 계획이 여러분들 꼭 찾아내야 됩니다. Dans tous les événements qui semblent être des coïncidences, il faut trouver le projet absolu de Dieu. 그래서 이 모든 사건 앞에서 하나님의 절대 계획을 한번 찾아보세요. Dans tous les événements, cherchez le projet de Dieu. 여러분들 그렇게 질문만 해도 응답이 시작됩니다. Rien que poser la question là-dessus, c'est le début des réponses. 하나님의 절대 주권을 고백할 때
내 믿음 상태가 완전히 바뀌어 버립니다. Parce que lorsque nous confessons la souveraineté absolue de Dieu, l'état de notre foi change. 그때부터 진짜 신앙이 시작되는 겁니다. C'est à ce moment-là que la vraie foi commence à s'installer. 하나님께 맡기게 되는 거예요. Nous commençons à confier les choses. 하나님의 인도를 받게 되는 Nous 거예요. commençons à être conduits par Dieu. 하나님께 기도하게 되는 Nous 거예요. commençons à prier Dieu. 하나님을 전적으로 믿게 되는 Nous 거예요. commençons à avoir la confiance en Dieu à 100%. 여러분들 이게 안 되면은 계속 기도하지만은 자꾸 인본주의 써야 됩니다. Si nous n'arrivons pas à cette étape-là, en fait, même si nous prions, nous allons continuer d'utiliser l'humanisme. 사람을 자꾸 쳐다봐야 됩니다. Nous allons continuer de regarder les hommes. 환경을 자꾸 Nous 쳐다봐야 됩니다. allons continuer de regarder l'environnement. 그러니까 이게 해결되면은 막 문제가 해결되는 것처럼 자꾸 쏟게 되는 거예요. Et on a toujours cette impression que si ce problème est résolu, tout va bien. 여러분들요, 우리를 향한 하나님의 계획은 크고 놀랍습니다. Mais le projet de Dieu envers nous est extraordinaire et étonnant. 우리가 하나님께 얼마나 가치 있는 줄 아십니까? Vous savez à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. 우리 마태복음을 통해서 그거 들었잖아요. Nous avons déjà abordé cela à travers l'évangile de Matthieu. 저같이 연약한 자를 위해서 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으신 거예요. Jésus est mort sur la croix, il a fait couler son sang pour nous sauver, nous qui avons autant de faiblesses. 예수님은 죄 없는 분입니다. Alors que Jésus, c'est quelqu'un de sans 예수님은 péché. 하나님입니다. Jésus est Dieu. 그분이 나를 구원하기 위해서 십자가에 피 흘려 죽으신 거예요. Et ce Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. 예수님의 피값만큼 우리가 가치가 있는 존재. Ça veut dire que nous sommes aussi précieux que le sang de Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들 이게 믿어지면서 하나님의 절대 주권이 믿어져야 된다니까요. Et c'est ça qu'il faut arriver à croire. Il faut arriver à croire en même temps à la souveraineté absolue de Dieu. 우리는 생각지도 못하는 하나님의 숨은 계획이 있다니. Il y a un projet de Dieu que nous n'arrivons jamais à imaginer. 어느 날 형들이 파는 것처럼 생각됐는데 그게요 이미 수백 년 전에 미리 예언되어졌다니까. En fait, on a l'impression que c'est du jour au lendemain que les frères ont vendu Joseph, mais ça a été planifié avant des centaines d'années. 할렐루야. 여러분들요 하나님의 계획을 붙잡으시기 Et 바랍니다. donc, saisissez le projet de Dieu. 여러분 하나님의 계획을 꼭 질문하세요. Posez la question de savoir quel est le projet de Dieu. 정말 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Mettez-vous vraiment devant Dieu. 신앙생활은 사람 앞에 서는 거 아니에요. La vie chrétienne, ce n'est pas devant les personnes. 진짜 신앙은 내가 딱 하나님 앞에 설 때에 내 신앙이 회복되는 겁니다. La vraie foi est restaurée lorsque je me mets réellement devant Dieu. 여러분들 응답도 바라보지 마세요. Même les réponses, il ne faut pas regarder. 하나님은 반드시 응답하십니다. Bien sûr que Dieu nous répondra, 근데 먼저 회복되기를 원하는 게 있다 이 말이에요. mais il y a des choses que Dieu veut restaurer en premier. 그래서 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. Et donc, mettez-vous devant Dieu. 구원받은 하나님 자녀는요 하나님 앞에 설 수 있는 자격이 이미 있다니까요. Parce que l'enfant de Dieu qui est sauvé, il a déjà le mérite de se mettre devant Dieu. 이 축복을 꼭 찾아내야 됩니다. Donc, il faut trouver cette bénédiction. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 이 절대 계획을 놓쳐버리니까 어떻게 됩니까? puisqu'ils ont perdu ce projet absolu de Dieu, qu'est-ce qui se passe? 분명히 요셉 때는 성공해서 내려갔거든. Alors qu'à l'époque de Joseph, ils sont partis en Égypte en étant vaincus, 바로 왕이 환영했거든요. parce que Pharaon les a accueillis. 이스라엘 민족들이 살 수 있는 조건을 다 허락해줬거든. Il a laissé tout le peuple Israël vivre comme ils veulent. 근데 시간이 지나면서요 복음을 놓쳐버린 Et au 거예요. fur et à mesure que le temps passe, le peuple perd l'évangile. 요셉을 알지 못하는 왕이 일어났다 이랬습니다. On dit qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaît point Joseph. 단지 요셉을 잊어버렸다 이 뜻이 아니에요. Ce n'est pas simplement que les gens ont oublié Joseph. 요셉이 어떻게 그렇게 응답받을 수 있었습니까? Comment est-ce que Joseph a reçu autant de bénédictions? 요셉은 복음이 있었잖아요. Parce que Joseph avait l'évangile. 요셉은 성령 충만했잖아요. Joseph était rempli de Saint-Esprit. 요셉은 하나님이 함께하는 비밀을 누리고 있었잖아요. Joseph se réjouissait de la bénédiction d'être avec Dieu. 그러니까 바로 왕이 요셉을 인정한 거 아닙니까? Et donc Pharaon a reconnu Joseph. 근데 이제는 요셉을 알지 못하는 왕이 일어났다 이 말이에요. Mais maintenant, il y a un roi qui ne connaît plus Joseph. 이 말의 의미는 굉장히 중요합니다. C'est un mot très important ici. 요셉이 믿었던 하나님을 알지 못하는 왕이 일어났다 이 뜻입니다. C'est comme si on disait le nouveau roi ne connaît plus Dieu que Joseph a cru. 요셉과 함께했던 하나님의 능력이 없어진 시대가 됐다 이 말입니다. Autrement dit, une époque où la puissance qui accompagnait Joseph a disparu. 이 후대들에게 이 언약이 전달되지 않았다 이 말입니다. Autrement dit, cette alliance ne s'est pas transmise aux prochaines générations. 시간이 지나면서 복음이 없어졌다 이 말입니다. Au fur et à mesure que le temps passe, l'évangile a disparu. 그러니까 노예가 되는 거예요. Et donc, ils deviennent esclaves.
여러분들 꼭 이 언약 붙잡아야 Il 됩니다. faut bien saisir cette 힘이 alliance. 없어서 노예가 되는 게 Ce 아니에요. n'est pas par manque de puissance qu'ils deviennent 경제가 esclaves. 없어서 노예가 되는 게 Ce n'est pas 아니에요. par manque de finances qu'ils deviennent 능력이나 esclaves. 지식이 없어서 노예가 되는 게 아니에요. Ce n'est pas par manque de sagesse qu'ils deviennent esclaves. 복음 놓치면 노예됩니다. Si nous perdons l'évangile, nous devenons esclaves. 하나님 모르면 Si nous 노예됩니다. ne connaissons pas Dieu, nous devenons esclaves. 복음 놓치면 노예된다니까요. Si nous perdons l'évangile, nous allons devenir esclaves. 여러분들 오늘 하나님의 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. Il faut bien écouter aujourd'hui la parole de Dieu. 그래서 이스라엘 민족이 자꾸 많아졌습니다. Et donc, le peuple d'Israël s'est multiplié. 자식은 진짜 많이 나왔어요. Au moins, ils ont été féconds. 야곱만 해도 12명 나왔잖아요. Rien que Jacob, il en a eu 12. 남자만 12명입니다. Juste les hommes, il y en avait 12. 그러니까 어마무시하게 많이 나온 거예요. Ça veut dire qu'il en avait d'autres des filles qu'il a eu. 지금도 아프리카에 가면 많이 놓습니다. 자녀. Je sais qu'en Afrique, il y en a beaucoup qui ont des enfants, 어차피 많이 죽어. mais il y en a aussi qui meurent. 그래야 많이 낳아야 돼. Et donc, il faut avoir beaucoup d'enfants. 근데 그건 어떤 면에서 성경적입니다. Mais en quelque sorte, avoir beaucoup d'enfants, c'est biblique. 근데 어쨌든 이스라엘 민족이 많이 자녀들을 낳았어요. Mais en tout cas, le peuple Israël a eu beaucoup d'enfants. 그 70명이 내려갔거든요. Donc, au début, ils étaient 70. 400년이 지나는 동안에요. 전체 인구가 약 200만 명이 됐습니다. Après 400 ans, ils sont devenus 2 millions. 어마어마하게 급증한 거예요. Et donc, le taux de multiplication a été énorme. 그때는 인구가 많지 않던 시대거든요. C'était une époque où les gens n'étaient pas si nombreux. 그 어느 정도 많아졌느냐? À quel point ils ont été nombreux? 아니 이스라엘 민족이 이 자꾸 많아지니까 우리 민족하고 숫자가 비슷해졌다. 이렇게 바로 왕이 말할 만큼 많아졌어요. En fait, ils sont devenus tellement nombreux que Pharaon constate que, en fait, eux, ils sont aussi nombreux que nous. 그러니까 위기를 느끼는 거 아닙니까? Et donc, il a senti une sorte de danger. 그 이제 주변에 강대국들이 있을 거 아닙니까? Et donc, il doit y avoir des pays autour d'Égypte. 그때 전쟁이 많이 일어났거든요. C'était une époque où il y avait souvent des guerres. 근데 이 이스라엘 민족이 만약에 내란을 일으키고 외부의 적들과 결탁을 해버리면요 나라에 큰 문제가 오는 거예요. Donc, si le peuple Israël commence à lancer la guerre civile et commence à s'allier avec les pays autour, ça devient une grande crise pour le pays. 그때만 해도 무기가 많이 발전하지 않아서 이게 숫자 싸움 아닙니까? Et c'était une époque où les armes n'étaient pas si développées, donc le combat, c'était le combat de nombre. 아니 바로 왕이요 이 두려움이 싹 들어간 거예요. Et donc, Pharaon a pris peur, en fait. 어느 날 고민이 되기 시작한 거예요. À partir d'un moment donné, il commence à s'inquiéter. 아니, 그때부터 있잖아요. 이스라엘 민족들을 계속 핍박합니다. Et à partir de ce moment-là, la persécution commence. 그래갖고 아이를 못 놓게 하는 모든 정책을 다 동원합니다. Il va commencer à mettre en place toutes sortes de politiques pour qu'ils soient moins nombreux. 그래가지고요 큰 성을 짓게 만들고 이래갖고 막 심한 노역을 시킵니다. Et donc, il leur demande de faire des travaux exagérés sur le peuple d'Israël. 아니 그러면 엄청 피곤할 거 아니에요. Alors, ils doivent être fatigués. 아니 그러면 부부 생활도 좀 덜하고 아이도 덜 낳아야 되는데. Alors, s'ils sont fatigués, ils doivent faire moins d'enfants. 아니 그렇게 일을 시키는데 애는 더 많이 낳아. Ils demandent de faire autant de travaux, mais ils ont encore plus d'enfants. 아이 하나님이 막 축복하니까 막 애를 슥슥슥 낳아요. Parce qu'ils sont bénis par Dieu, ils continuent d'avoir des enfants. 할렐루야. 아, 하나님의 약속이 그 약속이 있었다니까요. Mais il y avait une promesse comme ça que Dieu avait fait. 내가 너로 큰 민족을 이루겠다. Je formerai un grand peuple en toi. 그 약속이 거기서 성취가 되는 거예요. C'est la promesse que Dieu a faite qui s'accomplit en fait. 아이 그러니까 바로 왕이 이제 막 이게 이 머리가 복잡해진 거예요. Et donc le calcul de Pharaon commence à être compliqué. 그래가지고요 히브리 산파를 딱 부른 거예요. Et donc il va appeler en fait les sages-femmes hébreux 그래갖고 협박을 한 거죠. et il va les menacer. 히브리 여인들이 아이를 낳을 때 남자 아이가 낳으면은 낳으면서 실수한 것처럼 해갖고 죽여버려라. Il demande aux sages-femmes de tuer en fait si ce sont des garçons qui sortent du ventre. 왜 태어나면서 사산하는 경우가 많잖아요. Parce que à cette époque-là, il doit y avoir beaucoup d'enfants qui meurent en fait à la naissance. 그래갖고 히브리 산파 십부라 부하 시켜갖고요. 그걸 죽이라고 한 거예요. Et donc il demande à ces sages-femmes de tuer les enfants. 근데요 참 다행히 이 산파들이 하나님을 두려워하는 사람들. Mais heureusement, ces sages-femmes, c'était des gens qui craignaient l'Éternel. 오늘 우리 읽었지요? Nous avons lu ce passage. 그래가지고 있잖아요. 하나님이 지혜를 주셨어. Et Dieu leur donne de la sagesse. 그래갖고요 가서 보니까 뭐 이제 쉽게 말하면 낳는데 아이들 안 죽인 거죠. Et donc les sages-femmes n'ont pas tué en fait les garçons. 왕이 불러갖고 왜 안 죽였냐? Et le roi les appelle. Pourquoi vous n'avez pas
tuer. 그렇게 얘기하니까 쉽게 말하면 이 히브리 산파들이 이 히브리 여인들은 얼마나 건강한지 우리가 소식 듣고 가기도 전에 나와버렸다. Alors les sages-femmes vont répondre que les femmes hébreuses sont tellement vigoureuses, sont tellement puissantes que avant même notre arrivée, ils ont 아니, déjà fini l'accouchement. 태어났는데 어떻게 죽이겠냐? S'ils sont nés, comment on peut les tuer? 그렇게 얘기하니까 바로왕도 할 말이 없잖아요. Et donc Pharaon ne pouvait pas trop répondre à ce qu'elle disait. 그러니 정책을 바꿔버린 거예요. Donc il va aller dans une politique encore 이제는 plus extrême. 더 강하게 의가해버린 거예요. Il va les persécuter encore plus. 이제는 아예 노골적으로 막 선포해버렸어요. Il va maintenant faire de manière officielle. 남자아이가 태어나면 다 나일강에 버려라. S'il y a des garçons qui naissent, jetez-les dans le Nil. 이제 군대를 동원해갖고요, 막 철저하게 이제 쉽게 말하면은 명령을 수행하도록 만들어. Maintenant, il demande, même, il mobilise l'armée pour tuer tous ces enfants. 여러분들 이게 세상입니다. C'est le monde dans lequel nous 여러분들 vivons. 세상 보고 속지 마세요. Donc ne soyez pas trompés en regardant le monde. 강대국들이 굉장히 잘 나가는 것처럼 보고 굉장한 힘이 있는 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. Les pays puissants semblent avoir de bonnes vies, semblent avoir de la puissance, mais ce n'est pas le cas. 굉장히 두려워합니다. Ils ont très souvent la peur. 그 두려우니까 막 억압정책을 쓰는 거예요. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils mettent cette répression. 자기 권력이 무너질까봐 두려운 거예요. Ils ont peur, il a peur en fait de perdre son pouvoir. 자기 걸 잃어버릴까봐 두려운 거예요. Il a peur de perdre des choses qu'il a dans sa main. 우리나라가 최고 강대국이 돼야 되는데 그거 혹시 놓칠까봐 두려운 거예요. Il a peur que son pays ne puisse pas devenir le pays puissant dans cette région. 그래갖고 다른 나라를 침범하고 막 공격하고 이렇게 전쟁을 하고 이러는 겁니다. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres dans le monde, autant de conquêtes. 이게 완전히 사단한테 잡혀버린 겁니다. C'est complètement les gens saisis par Satan. 여러분들 세상 사람들이 잘 나가는 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. Les gens de ce monde semblent avoir une bonne vie, mais ce n'est pas 그걸 le cas. 잃어버릴까봐 두려움이 내 안에 다 잡혀 있는 겁니다. Ils ont toujours cette crainte, cette peur de perdre ce qu'ils ont déjà. 그리고요 돈이 전부입니다. Et pour eux, l'argent est tout. 육신이 전부입니다. Tout leur corps physique est tout. 쾌락이 전부입니다. La corruption est tout. 그거 잃어버릴까봐 막 노심초사합니다. Et ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont dans leurs mains. 여러분들 오늘 이 이스라엘 백성들이 복음 놓쳐버리니까 완전 노예된 거 이걸 통해 갖고 우리 영적인 메시지를 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc à travers cette histoire du peuple Israël qui est devenu esclave lorsqu'ils ont perdu l'évangile, il faut saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 자녀가 복음 놓치면 노예됩니다. Si l'enfant de Dieu perd l'évangile, il va devenir esclave. 더 중요한 게 있습니다. Mais une partie plus importante, 이 애굽의 노예되는 게 아니에요. ce n'est pas qu'ils sont devenus esclaves de l'Égypte. 알고 보면 사탄의 노예가 되는. En réalité, ils sont devenus esclaves de Satan. 이 애굽의 배경에는 사탄이 역사하고 있는. Parce qu'à l'arrière-plan de l'Égypte, il y a Satan qui agit. 강대국 배경에는 사탄이 역사하고 있는. À l'arrière-plan des pays puissants, il y a Satan qui agit. 그래갖고 완전 영적인 노예가 돼버려. Et donc, ils sont devenus complètement esclaves spirituels. 이스라엘 백성들의 문제가 뭔지 아세요? Quel est le problème du peuple Israël? 애굽의 노예가 되기 전에 사탄의 노예가 된 거예요. C'est qu'avant même de devenir esclaves de l'Égypte, ils sont devenus esclaves de Satan. 그러면서 애굽의 노예로 사는 거죠. Mais physiquement, ils vivent esclaves 더 d'Égypte. 중요한 게 있어요. Mais une chose plus importante, 애굽에서 출애굽해갖고 분명히 노예에서 빠져나왔는데 여전히 영적으로 노예로 살고 있는 거예요. alors qu'ils sont sortis de l'Égypte avec l'Exode, mais ils restent toujours esclaves spirituels. 여러분들 우리 이걸 진짜 볼 수 있어야 됩니다. Et c'est un œil que nous devons absolument adopter. 우리는 더 이상 노예가 아닙니다. Nous ne sommes plus esclaves, 우리는 마귀 자녀 아닙니다. nous ne sommes plus enfants du diable. 우리는 운명에서 빠져나왔습니다. Nous sommes sortis de ce destin, 우리는 사주팔자에서 nous 빠져나왔습니다. sommes sortis de cette destinée de Satan. 마귀의 노예가 아닙니다. Nous ne sommes plus esclaves de Satan, 우리는 하나님 자녀입니다. nous sommes enfants de Dieu. 여러분들 이 복음으로 완전 회복하시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de restaurer cet évangile. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이스라엘 백성들이 굉장한 위기에 처했죠. le peuple Israël fait face à une grande crise. 아니 여러분들 한번 생각해 보세요. Imaginez cette scène. 자녀가 태어나면 얼마나 기쁩니까? Qu'est-ce qui se passe si des enfants naissent? 근데 그 자녀를 나일강에 버려 죽여야 돼요. C'est une fête pour la famille, mais ils devaient les laisser mourir dans le 여러분들, Nil. 부모들한테는요 이것만큼 큰 고통이 없습니다. Ça devait être la plus grande souffrance pour les parents. 이것만큼 큰 저주가 Ça 없습니다. il ne pouvait pas y avoir une malédiction aussi grave. 우리 부모들이 자녀들을 위해서 모든 것 다 희생할 수 있잖아요. Les parents sont capables de sacrifier tout ce qu'ils ont pour les enfants, 그만큼 자녀를 사랑하는 거 아닙니까? à tel point ils aiment leurs enfants. 그거는 모든 민족이 다 똑같거든요. C'est un point commun pour toutes les nations. 자, 아무리 후진국에도요 자기 자녀를 사랑합니다. Même si c'est un pays sous-développé, il y en a. Les parents, en fait, aiment leurs enfants. 근데 그런 태어나는 자녀들을 나일강에 죽여야 되는 이런 위기가 들어온 겁니다. Donc, une grande crise est arrivée
qui consiste à tuer tous leurs enfants dans le Nil. 가장 어려울 때에 하나님의 숨은 계획이 진행됩니다. Donc au moment le plus important, le projet caché de Dieu va se mettre en place. 왜 하나님께서는 이스라엘 민족을 애굽으로 보냈을까요? Pourquoi Dieu a laissé partir le peuple Israël en Égypte? 하나님께서 아브라함을 부르자마자 너로 큰 민족을 이루겠다는 약속을 주셨어요. En fait, dès qu'il a appelé Abraham, il lui a donné la promesse de former un grand peuple. 이건 굉장히 중요한 약속이죠. C'est une promesse importante. 그 육신적으로 민족이 많아진다는 뜻이 아니에요. Ça ne veut pas dire forcément que physiquement ils allaient être nombreux. 하나님께서 아브라함에게 복음 주셨잖아요. Mais Dieu a donné l'évangile à Abraham. 복음 가진 이스라엘 민족이 많아진다는 뜻입니다. Ça veut dire que c'est le peuple Israël qui possède l'évangile qui deviendra grand. 복음 가진 이스라엘 민족이 번성한다는 뜻입니다. C'est Israël qui possède l'évangile qui va être fécond. 하나님의 복음이 쉽게 말하면 이 땅에 가득해진다는 의미입니다. Autrement dit, l'évangile de Dieu sera de plus en plus fécond dans le monde. 근데요, 이스라엘 민족이 들어갔던 가나안 땅, 아브라함이 들어갔던 가나안 땅은요, 이방 민족들이 이미 이방 신을 섬기면서 완전히 그 현장을 장악하고 있던 때입니다. Mais les territoires de Canaan où ils sont entrés, en fait, il y avait déjà les peuples païens qui ont pratiqué des actes d'idolâtrie. 그래갖고 이스라엘 민족이 거기에 가나안 땅에 살게 되면은 그 옆에 살고 있는 가나안 이방 민족의 쉽게 말하면 이 우상 숭배하는 풍속이나 이런 것들이 그 이스라엘 민족에 싹 다 들어오는 거예요. Et donc, si le peuple Israël devait vivre à Canaan, il devait accepter, en quelque sorte, être influencé par toutes ces cultures d'idolâtres des pays voisins. 그러면 이스라엘 민족이 큰 민족을 이루어도요, 절대로 그 가나안을 복음화할 수가 없습니다. Alors, même si le peuple Israël devient grand, ils peuvent jamais évangéliser les pays autour. 그래갖고 이스라엘 민족을요, 이방 그 우상 숭배하는 그런 문화나 풍습에 이런데 젖지 않고요, 완전히 거룩한 백성으로 보호를 해야 되거든요. Et donc, il fallait absolument protéger ce peuple d'Israël de toutes ces influences idolâtres des pays voisins. 그래갖고 애굽으로 지금 보낸 거예요. Et donc, Dieu les envoie en Égypte. 그 속에서 큰 민족을 이루는 거예요. Et c'est là qu'ils vont former un grand peuple. 근데 애굽도 우상 숭배가 심각한 나라 아닙니까? Mais même Égypte, c'est un pays qui était complètement dans l'idolâtrie. 그래갖고 요셉한테 지혜를 주셨어요. Mais Dieu donne la sagesse à Joseph. 물론 이스라엘 민족이 유목 민족입니다. Bien sûr, le peuple d'Israël, c'était plutôt un peuple berger. 근데 애굽에 내려갈 때 그 유목 민족이라는 것을 강조합니다. Mais Joseph va insister sur le fait que le peuple d'Israël, c'est un peuple berger. 요셉은 애굽에서 오래 살았잖아요. Parce que Joseph, lui, il a vécu longtemps en Égypte. 애굽 사람들은 유목민들을 가증히 여깁니다. En général, en fait, dans l'histoire, les Égyptiens méprisaient le métier du berger. 왜 우리나라 옛날에 왜 백정들 있었습니다. En Corée, en fait, il y avait une classe des personnes Okay. qui faisaient le métier de la boucherie. 짐승 잡는 사람들입니다. Donc, ce sont les personnes qui tuent en fait les animaux. 그 백정이라는 직업을 굉장히 천히 여겼죠. Et à l'époque, en Corée, on les négligeait, c'était vraiment la classe la plus basse de la société. 그럼 천히 여기면은 그 사람들하고 소통 안 합니다. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de communication avec ces gens-là. 여러분들 무슨 말인지 이해가 됩니까? Est-ce que vous comprenez cette partie-là? 이집트인들은 그 유목민들을 굉장히 가증히 여깁니다. Et les Égyptiens, à cette époque-là, ils méprisaient complètement les bergers. 그래서 고센 땅에 딱 정착을 시킵니다. Et donc, le peuple d'Israël, en fait, s'installe à Gozen. 그렇게 이집트 사람들하고는 서로 소통이 안 되는 거예요. Et donc, il n'y a pas de relation, en fait, constante avec les Égyptiens. 노예 일을 하지만은 서로 소통을 안 하는 거예요. Même s'ils font le travail de l'esclavage, il n'y a pas de relation avec les Égyptiens. 그래가지고 거기서요, 큰 민족을 이루게 됩니다. Et c'est là qu'ils vont former un grand peuple. 할렐루야. 하나님의 숨은 계획이 이루어지는 겁니다. Donc le projet caché de Dieu se réalise. 우리 머리로는 상상도 할 수 없는 일이에요. Un projet que nous ne pouvons pas imaginer. 거기서 완전히 보호를 합니다. Ils étaient complètement sous la protection. 나중에 완전히 노예로 전락하니까 문제가 와서 그런 거죠. Le problème se pose parce qu'ils sont devenus esclaves. 하나님께서 큰 민족을 이룹니다. Mais Dieu va quand même former un grand peuple. 더 중요한 게 있습니다. Mais un point plus important, 하나님께서 아브라함과 언약을 체결하는데 그 언약을 체결하는 방법이 있습니다. il y avait, en fait, Dieu devait faire une alliance avec Abraham et il y avait une manière de le faire. 짐승을 쪼개 갖고 딱 갈라 놓습니다. Il va en fait diviser en deux les animaux. 그래 갖고 그 사이를 언약 계약하는 두 사람이 같이 지나갑니다. Et donc les deux personnes qui font le pacte en fait devaient passer entre les
corps divisé des animaux. 그게 무슨 의미인지 아십니까? Est-ce que vous savez ce que signifie cet acte? 너와 내가 혹시 우리가 약속한 계약을 어기게 되면은 이 짐승처럼 죽임을 당할 것이다. 이런 뜻입니다. C'est comme si, en fait, si on ne devait pas respecter l'alliance qu'on a fait entre nous, on sera tué comme ces animaux qui sont tués. 이스라엘 민족에 그런 그 쉽게 말하면은 그 풍습이 있어요. Il y avait une telle tradition, en fait, à cette époque-là en Israël. 근데 그 풍습이 어디서 나왔느냐? Mais d'où vient, en fait, cette tradition? 하나님께서 언약을 우리에게 주셨잖아요. En fait, Dieu a donné l'alliance. 그게 피제사의 언약입니다. C'était l'alliance du sacrifice. de sang. 여기서부터 내려온 겁니다. Et c'est de là que vient cette manière de 그게 faire 하나님께서 l'alliance. 중요한 계약을 하는데 피 언약을 전제로 해갖고 계약을 하거든요. Et donc, à chaque fois que Dieu donne une alliance importante, il y a le sacrifice de sang. 근데 아브라함이요, 짐승 큰 양은 쪼갰는데요, 새는 쪼개지 아니었다. Mais Abraham, on dit dans la Bible que il a bien divisé les animaux, les grands animaux, mais il n'a pas divisé les oiseaux. 아브라함이 볼 때 이 새는 뭐 쪼갤 것도 없어, 너무 작으니까. Parce qu'aux yeux d'Abraham, comme les animaux sont petits, relativement petits, il n'y a pas à diviser. 그래 가볍게 생각한 거예요. Et donc, il a pris à la légère. 성경을 읽어보면요, 여러분들, 새는 쪼개지 아니하였더라. Et 이렇게 나와요. la Bible nous précise bien que Abraham n'a pas divisé en deux les oiseaux. 그때 하나님이 주신 말씀입니다. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne cette parole. 여러분들, 이거는 굉장히 중요합니다. C'est un point très important. 아브라함은 구원받았습니다. Abraham, lui, il a été 하나님의 sauvé. 자녀입니다. Il est bien enfant de Dieu. 피제사의 언약을 믿습니다. Il croit à l'alliance de sacrifice de sang. 근데 아브라함이 가지고 있는 생각 속에 언약이 희미한 거예요. Mais dans la pensée d'Abraham, il y avait l'alliance qui commençait à être floue. 언약이 변질된 게 있다 이 말이에요. Il y a une partie de l'alliance qui a été déformée. 조금이라도 희미한 게 있다 이 Il y a 말이에요. une petite partie qui commençait à être floue. 그럼 아브라함이 구원받는 데는 아무 문제 없습니다. Mais pour le salut d'Abraham, il n'y a aucun problème. 근데 이게 밑으로 한 대 내려가죠. Mais lorsque ça descend de génération 또 그 다음에 내려가죠. en génération, 또 정손자로 내려가죠. et si ça descend encore plus, 그러면 점점 변질됩니다. petit à petit, cette alliance va se déformer. 그래갖고 나중에는요, 완전히 변질됩니다. Et au final, l'alliance est complètement perdue. 완전히 없어져 버립니다. Elle disparaît. 하나님께서 그걸 보신 거예요. Et c'est ça qu'en fait Dieu a vu. 그래가지고 하나님께서 이스라엘 민족을 큰 민족도 이루면서 하나님께서 애굽에다가 집어넣어 버린 겁니다. Et donc Dieu a mis le peuple d'Israël en Égypte tout en les laissant former un grand peuple. 거기서 빼낼 때 언제 빼냅니까? Et à quel moment ils vont les faire sortir? 6월절 어린 양의 피 바를 때 빼내. Lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les portes. 할렐루야. 여러분들요, 6월절 어린 양의 피 발라야 해방받습니다. Il faut mettre le sang de l'agneau de la Pâque sur la porte pour être délivré. 사단에서 빠져나오는 길은 그 길밖에 없습니다. C'est le seul moyen de sortir de la main de Satan. 재앙 저주에서 빠져나오는 길은 그 길밖에 없습니다. C'est le seul moyen de sortir des désastres et malédictions. 그러면서 전 세계에다가 복음을 설명하는. Et en même temps, en ce faisant, il a expliqué l'évangile dans le monde entier. 그냥 복음이 아니에요. Ce n'est pas simplement l'évangile, 오직 복음입니다. c'est seulement l'évangile. 오직 그리스도입니다. C'est seulement le Christ. 여러분들 이 언약 진짜 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette alliance. 하나님이요, 놀라운 계획을 지금 계획하고 있습니다. Dieu est en train de faire un projet extraordinaire. 여러분들 그냥 복음이 아닙니다. Ce n'est pas un simple évangile. 여러분들 진짜 문제 해결하는 길은 오직 복음입니다. Le moyen de résoudre vos problèmes, c'est seulement l'évangile. 완전 복음 속으로 들어가게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de entrer complètement dans l'évangile. 그러면서 하나님께서는요, 가장 고통의 순간에도요, 언약 잡은 제자가 있었어요. C'est pour ça qu'au moment les plus importants, il y avait les personnes qui ont saisi l'alliance de Dieu. 십부로와 부하가요, 자기가 잘못하면 죽을 수도 있는데 이스라엘 백성들을 살리는데 자기 생을 겁니다. Il y a les sages-femmes des Hébreux, en fait, alors qu'elles pouvaient être tuées, elles vont risquer leur vie pour sauver les Israélites. 여러분들, 이 하나님의 숨은 계획을 우리가 어떻게 알 수 있겠습니까? Comment pourrons-nous comprendre tous les projets cachés de Dieu? 저와 여러분들한테 문제 있는 문제가요, 문제가 아닙니다. Les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas des problèmes. 어려움이 아닙니다. Les difficultés ne sont pas des difficultés. 진짜 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Mais mettez-vous vraiment devant Dieu. 하나님의 절대 계획 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez le projet absolu de Dieu. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 자, 그래서 첫 번째, 사람이 해결할 수 없는 문제 앞에서 하나님의 절대 계획을 찾고 기도하라.
devant les problèmes que l'homme ne peut pas résoudre, cherchez le projet absolu de Dieu. 여러분들 코람데오라는 단어가 있죠. Il y a le mot koramdeo, 하나님 앞에서란 뜻입니다. c'est ce qui signifie devant Dieu. 이 모든 문제를 사람 앞에 서기 전에 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. Avant de résoudre soi-même ses problèmes, mettez-vous devant Dieu. 우리는 알 수 없습니다. Nous ne pouvons pas le savoir. 쉽게 판단해서도 안 됩니다. Il ne faut pas non plus juger 쉽게 facilement. 결정할 수도 없습니다. Il ne faut pas décider facilement. 하나님의 깊은 뜻은 쉽게 알 수도 없을 수도 있습니다. Le projet absolu de Dieu, on peut ne pas comprendre aussi facilement que ça. 중요한 것은 하나님 앞에 서는 겁니다. Mais ce qui est important, c'est de se mettre devant Dieu. 하나님의 절대 주권을 믿는 겁니다. C'est de croire à la souveraineté absolue de Dieu. 하나님의 절대 계획을 찾고 기도하는 겁니다. C'est de chercher le projet absolu et prier. 그 자체가 하나님의 계획 속으로 들어가는 길입니다. Et rien que de le faire, c'est le moyen d'entrer dans le projet absolu de 두 Dieu. 번째 결론입니다. Deuxièmement, 세상이 해결할 수 없는 영적 문제를 해결하는 것은 오직 복음입니다. c'est seulement l'évangile qui permet de résoudre les problèmes que le monde ne peut pas résoudre. 그냥 복음이 아닙니다. Ce n'est pas simplement l'évangile. 모든 교회가 복음 말합니다. Tous les églises parlent de l'évangile, 그러나 그냥 복음 가지고 안 됩니다. mais ce n'est pas simplement l'évangile, 오직 복음입니다. mais c'est seulement l'évangile. 진짜 피 발라야 됩니다. Il faut réellement mettre le sang de l'agneau de la 세 Pâque. 번째입니다. Troisièmement, 237 복음화의 언약 놓치면 노예가 되어서 선교 사명 감당해야 돼요. si vous perdez l'alliance d'évangélisation de 137, c'est en devenant esclave qu'on va faire la mission. 처음에 아브라함에게 주신 말씀입니다. C'est une parole que Dieu a donnée dès le départ à Abraham. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하겠다. Tous les autres peuples seront bénis en toi. 근데 아브라함이 이거 못 깨닫습니다. Mais Abraham n'a pas compris cette parole. 이스라엘 민족이 이걸 못 깨닫습니다. Le peuple Israël n'a pas compris. 그게 하나님께서 노예로 집어넣어갖고 선교 사명 감당하도록 합니다. Et donc Dieu les envoie comme esclaves pour accomplir l'œuvre de la mission. 6월절 어린 양의 피 바를 때 빠져나오는 홍해 사건, 그 출애굽 사건이 자 이방 여리고성에 살고 있는 라합의 끝까지 다 소문이 났습니다. Parce que tous ces événements de l'Exode, tous ces événements de la division de la mer Rouge, ça a été appris par la femme Rahab qui vivait à Jéricho. 라합만 들은 게 아니에요. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement Rahab qui a 그 écouté. 시대에 살고 있던 사람들이 다 그 소문 들었습니다. Toutes les personnes qui vivaient à cette époque-là ont entendu parler de cette 믿은 rumeur. 사람이 라합이란 뜻이에요. Mais Rahab, c'était quelqu'un qui a cru à 그래서 예수가 그리스도이심을 선포한 겁니다. cette nouvelle et elle a confessé que Jésus était le Christ. 우리가 237 복음화의 언약, 선교의 언약 이거 못 깨달으면요, 우리가 노예돼 갖고 결국은 선교하게 돼 Si 있다니까. nous ne comprenons pas l'alliance de l'évangélisation de 137, nous allons finalement devenir esclaves et ensuite faire la mission. 문제 해결보다 더 중요한 게 있습니다. Donc il y a une chose plus importante que résolution d'un problème, 하나님의 절대 계획을 붙잡으시기 바랍니다. c'est saisir le projet absolu de Dieu. 진짜 문제 해결하는 길이 있습니다. Il y a un chemin de résoudre les problèmes. 오직 복음 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez seulement l'évangile. 우리는 노예되기 전에 선교 사명 감당합시다. Avant de devenir esclave, accomplissons l'œuvre de la mission. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 출애굽기를 통해서 참된 해방을 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. À travers ce livre de l'Exode, permets-nous de nous réjouir de la vraie délivrance. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.